Managid ang atong giberhol nga to insi. Ato ning pasahol ning tabotso ani maaso ba kaneh murag ubaan ko da murag magdinim andar. Op, ignition on. Baterya patay na mga baterya ato ning series ni. 2 litan to ni. Aron lang makalapdos ni. Start. Okay. Op. Andar man. Pero mag ilunhat man. Lain mag inandaran. Pero may hungaw. Okay. Lain man. May hungaw. Palyado man. Yatot niyawa yun. Ang sama ni. Perfect naman ang tanig. Pero naging hungaw. Hungaw utok ni ba? Piste, nara off. Yawa ka, nara di ka di animal. Nara hungaw. Oops. Off. Yatot nara off. Salah. Tipan na ako temporary permanent. Yatot ka, kuyawan tanimo. Ano man kang giubo, man kang bago man kang overhaul. Amde hungaw di ay. Atot. Di, plastira na to kay samad man. Right, baby? Start. Doslet. Yeah. Okay, ne. Mingaw pas ka manang. Sos, perfect kayo eh. Hindi bang kulbayo kung pakulba-kulba eh ba? Atot kulba-kulbaan man tanimo nga. Sakto na pakisiting. Kambot so tabi. Uy, gatubig. Tabi aso. Uy. Tingnan ang butso. Hinog mong kayo gandar. Mahumot ng perfume. Ay, perfect. Perfect. Alright, baby. Rock and roll. Oh yeah.